était allé à la rivière. Ah, parce que je l'ai pas vu. Non, on était allé aux rivières. Les trois gros chiens. On était aux rivières. Voilà. Oh mon Dieu, t'as plein de ton truc derrière. On voit tes fesses. Sige. Kayo. Sige, yan po yung gift ni Sam kay Frankie. It's a dog. It's a dog, it's a hen. J'ai failli une connerie, on est fini, on c'est pas dit. Non, mais je veux dire, tu sais, le truc chienne là, qui est en prison. Kaya ang reaksyon ng kumag. Ano kaya ang reaksyon ng kumag? T'as acheté quoi? T'as acheté un tournevis? Ouais. Ça va pas, non? Ah, si, il est bien, lui. Mais t'as dépensé combien de sous? Oh, c'était pas cher, c'est un beau. Mais ouvre-le déjà, ouvre-le. Oh. Il m'a suivi en pleurer. Mais t'es sous, ouais! Pourquoi t'as acheté un tournevis? Bah, parce que t'as acheté le meuble. Heureusement, j'ai pas acheté l'autre. Waouh. Oh, je vais pouvoir tester tous mes vinyles! Ah, c'est excellent! En fait, elle a bien T'es pas dedans? Ah, je crois pas. Ah, c'est bien ça! Mais il n'y a pas Et de c'est baffe. Bluetooth en plus, non? Ouais, lui, ouais. Putain, en plus, t'as acheté Bluetooth. T'as dépensé combien, toi? À l'arrière, je crois. 500. T'as dépensé combien, mon chéri? Oh, 100 euros. Non, c'est le Bluetooth. Et pas de facture, hein? Titi, attends. Non, toi non. Toi non. Tu sais pas non plus. Ah, mais avant non. Tu sais pas. Ah, tu me filmes là, c'est pas bien. Putain, il faut que Océane, tumaba na si Océane. Merci, Oh. mon chéri, hein. Pas de soucis. J'espère qu'il est assez long. Oh, bah, déjà, ouais, c'est bien. Hein. En plus, Moi, t'as un bon cadeau. c'est-à-dire quoi, toi, t'as un beau cadeau? T'as pas un beau cadeau, toi? Non, mais tu mérites. Faut pas casser. Tiens, tu veux que je filme? Ah non, c'est vrai. Attends, pas que t'as des trucs, hein? T'as plein de trucs, là? Ouais, ça pique, ça, t'as vu? Ah, ça prend pas beaucoup de place, c'est bien. C'est bien, il prend pas beaucoup de place, hein? Ah, mais je pense que c'est plus gros, ça. Oh, il fait 33 tours? Il fait tout. Ah ouais? Ouais. Oh, elles sont mignonnes les enceintes, hein? Ah, c'est bien. Elles sont mignonnes. Ah non, c'est pas Bluetooth, si? Si, je crois qu'il y a Bluetooth. Attends, mais pourquoi ça veut pas Amazon? On va regarder. Ah, elles sont belles, elles. Elles sont belles, ouais. Bien. C'est mignon. Mais pas là-bas, ça va tomber. Je tiens. Oh, ouais, il est mignon, regarde. Ah non, je crois pas que c'est Bluetooth. Bah, non, t'as pas le papier dessus? Mais même si c'est pas Bluetooth, c'est pas grave parce que ça passe là-bas. Oh. T'as pas le papier? Si, là, regarde, il est là-dedans. Là. Oh, elle est Elle est belle. Vraiment, ça veut tout, hein. Je vais regarder. Waouh. Ah, elle est jolie, hein, regarde. Là, bah, ici, là. Bah, ouais, on va essayer, attends. Faut la brancher d'abord. Hein. On va la mettre là-bas, direct. Waouh. Il est beau. Ah, elle est belle en plus, hein. Ah, le Bluetooth mode, il y a le Bluetooth. Ah, c'est bien ça. Tu filmes encore ou pas? Putain, je vais essayer. Avec ça a été de là, hein. Ah, bah, je vais t'occuper là. Ouais, j'aurais dit que 45, 33, il est plus petit aussi. Il y a 45. 45, c'est plus petit. Je vais 33. Et Je crois de 33, ça va? Bon, après, on peut mettre des câbles, hein, parce que. Franchement. Non? pourquoi ça ne fonctionne plus Amazon? Pour l'instant, on va mettre les câbles. On va les essayer, non? Hein? Bon, on verra. Tu verras après. On verra après. Oui, oui. Bluetooth. Et tu essaies, Christophe. Je pense que c'est ça, non? C'est pas ça, non? Mais c'est bizarre, Sam. Pourquoi c'est la poste qu'il a donnée? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Bizarre. Mais c'est marrant parce que c'est pile poil. Hein? Moi, je le sais, mais j'ai rien dit. C'est pour ça que j'ai acheté des trucs. Moi, je comprenais vraiment au truc quand il m'a dit. Arrangement. Un rangement. Ça, je ne le sais pas encore. C'est des gros? Ouais. Ok, c'est bon. Donc, il fait 33 et 45. En fait,
il y en a qui font pas Alam ces ko po 70, kasi les deux, bibigyan les siya na deux. yan sa... Parce que c'était pas les mêmes Hindi épaisseurs, alam je ni... crois, Ang akala ni Frank yung lalagyan lang ng vinyls. Pero mura lang naman po yan. 100 something. 100. Gusto sana niyang bumili. Medyo mahal. C'est quoi comme puissance comme... At least nakamura ko kasi. Dapat 150. Tag 150 kami. Tuloy. Mas mura. C'est vraiment, on a acheté le même exprès. Hein? C'est vrai, c'est Julie. Ah ouais? C'est quoi comme marque, ça? J'avais pas vu. C'est sur Amazon. C'est. Ah, je m'attendais pas du tout, écoute. Ah ouais? Non. Non, parce que ça, elle avait dit... Je l'ai embrouillé. Ah merde. Ça va pas. Ça, elle m'a dit que c'était un truc pour ranger tu sais, les vinyles. Et moi, j'ai rien dit non plus. Ah, tu le savais aussi, toi? Bah oui. C'est pour ça Elle était que... pas sûre, maman. C'est pour ça que non, j'étais sûre, elle m'a dit. Mais pourquoi tu regardais toujours Ah, j'ai monté un peu avec... Tu faisais tous les disques alors? Maman, Hein? Pourquoi tu regardais toujours les tours de disques alors? Bah, comme ça, il n'y a pas de doute. Heureusement, j'en ai pas acheté un. C'est pour ça que j'ai dit la semaine prochaine, tu te rappelles? Parce que j'ai dit, il est capable d'acheter, j'ai dit. oh, regarde les poules. Oh, on livre la poupou. Oh. Malamig po ang araw. Magulo sa labas. Magulo lahat. C'est pas là. Comment c'est ça? Off switch. Ah, c'est bon, c'est ça. Puis c'est bien parce que j'ai une prise juste là. Excited. Ah, c'est dommage, je l'ai cloué quand même. Ça a été de Hein? la merde. Là, Excited par contre, là, ça va naman. être chiant. Attends. Parce que ça, Bah, quand on je débranche, branche, c'est plus je celle-là. C'est tout devant ça. Quand tu charges ici, on entend. Oh, mes cheveux, ils sont dead. Bouge un peu le truc. Hein? Oui. Oui, prends. Oui, faut. Allez, maintenant, on use le son. T'as pas de tourne-disque? Je crois que c'est auto en plus. Hein. Je suis pas sûr. Oui, c'est aussi un acting. Auto shot, off. Là, je suis en on. Ok. Il n'y a pas un bouton de. Est-ce qu'il y a un bouton ou pas? On va déjà mettre un disque. Tu m'as dit? Il n'y a pas nous qui se présente. Hein. Gypsy qui me frappe, pas les gypsies, je commence par des gitans. Tu sais qu'en coréen, gypsy, Ouais, ça veut dire gitan. Ah ouais? Ouais, je te jure. Ah ouais? Ah oui, parce que c'est ça. Parce que tu vois, j'avais une amie coréenne et elle m'a dit que en gitan, c'est gypsy en coréen. Ouais, c'est pas ça, c'est Ah, gypsy. ça c'est pour les 45 tours. Les 45. Ah non, c'est 45 RPM. RPM. On l'enlève comment? adaptateur. On l'enlève comment ça ou... C'est un adaptateur en fait. Pour Comment on les l'enlève? 45 MPM. Comment on l'enlève? Bah, y a pas de truc. 45 RPM adaptateur. Comment on l'enlève? Il est dit qu'on l'enlève? Ah oui. Oh, c'est classe. C'est classe. Là, on peut plus écouter. Alors, Attends, t'es sûr? auto. Non, t'as un truc, c'est auto shut off. Donc ça off. Ah oui, ça c'est auto, mais par contre, c'est pas. Ah non, mais je l'ai pas allumé, machin alors. Oui, il faut l'allumer. Wow. Oui. Harry? Comment ça marche? C'est quoi Eh, mo kulit to. déjà No, no, Ocean. Ocean, mamura. Na natutunan siyang mura, gusto niyang C'est ulit-ulitin. pas vrai. Si, c'est Non, vrai. C'est pas vrai. Ocean se dit, c'est pas bon. Lola, elle attend ça, elle va être fâchée. Mais j'ai pas dit. Sabi ko pag narinig C'est yun, des magagalsa niya. mensonges. Lola! Ne l'écoutez pas. Alaliga. Yan, makaka-copyright tayo, ha? Kasi, papatugtugin niya na, ha? Ipatsong. Nasa bidir, ili pa branchi the trick. Attends, laisse-les Faut faire. enlever ça. Ah si, faut enlever ça. Je suis con. Ça marchait pas. On découvre, C'est bon? on découvre. Ouais. On découvre. Allez, le son. Maman, il n'y a pas un truc pour le poser.
Doucement en fait. C'est pas de parler. Putain, mais j'ai plus de cheveux, moi. Moi, j'ai trop de cheveux. On dirait vraiment Twitter, quoi. Dito sa ating kusina. Nakabili po ako ng oxtail. Kita ba? Tagal na ano. Naka-froze kasi siya. So, pero ito yung ano. Di ba po sa meat shop ako nag-work. So, ganyan po nila yung inaano. So, hindi pa natin makakain. Gawa ng frozen pa siya. Akala ko, kagabi ko pa po yan ano, tinanggal sa ano po sa freezer, pero tingnan niyo ano pa rin. Tigas pa rin, so kailangan natin ilagay dito. Yun po ang problema pag winter, matagal mag-frost. So, mamaya natin yan ipiprepare na po. Ayan. Tayo ng bread. So, may milk po ako ilalagay. Inaano ko po yan maging hindi ganun kainit. At hindi rin ganun parang ano lang siya. Konting init lang. So, syempre si Manay Tini. Kalkulado lang lagi. Tapos lalagyan ko rin po ng konting water. Ayan, konti lang, ganyan lang. Tapos lalagyan po din natin ang konting asukal. Ayan. 5 grams. Tapos, kailangan natin ng olive oil. Ito. Yan. At ng chopstick. Chopstick is light. Kalkulado ko lang yung init niya po. Huwag masyadong mainit. Yan, okay na yan. Parang luflam lang. Tapos, balik tayo dito sa table natin. Yan, kita. Tapos, lalagay natin yan. Yung milk and water and sugar yan. Tapos, lalagyan natin yung fresh puto na pampaalsa, no? Ayan, ganito lang. Kasi, ano po, hindi ako araw-araw gumagawa. Every 3 days. Si Plan po kasi mahilig sa bread. So, pang cheese na po. So, yan, kutaw-kutaw lang. Basta lang mag-melt yun. Yan. So, lalagyan ko po ng isang egg. Para yung ano niya, parang brioche na konti. Gaganunan ko lang yan. At olive oil. Hindi butter po yung ginagamit ko. Olive oil. Kalkulado lang. Tapos sa kanya po ilalagay yung ano, yung all-purpose flour. At konting asin. Yung asin niya, ganyan po. Dami-dami din.
Hindi pa po ako nakakabili ng pang ganito. So, chopstick lang ang ginagamit ko. Kala ko kasi, nung Christmas, may bibili sa akin ng panggawa ng bread. Wala. Walang may nakaisip. Iba yung mga binili. Yan. So, wala tayong nakalimutan. Mabilis lang po. So, pag wala pong olive oil, kung nasa Pinas po tayo, pwede naman yung any kind ng ano na po, na oil. Pwede ng butter, pwede margarine. So, dapat ano lang siya. Tapos mamaya, mamasahin natin yan. Tingnan niyo pong, lalagyan natin ng walnut. Tapos saka natin siya. Dapat yung pag ano niya, pag ganon. Dapat maganda yung ito pong pang ano ko mabigat. Sobrang bigat kaya maganda siya pang anuhan ng tinapay. Parang pottery. Tanggalin niyo po yung mga sing-sing para walang dapat walang alahas. Meron pa namang konting natirang tinapay. Kaya hindi na po kasi kami bumibili ng tinapay ngayon. Gawa nang wala na pong artisanal na tinapay dito sa lugar namin. Nagsarado dahil sa hygiene. Siguro. Dito sa class, mayroong mga bagit din. So, na-check po sila. Pinasarado po yung establishment. Kaya wala pang may bumibiling bago. Kaya ako po, mula noon ay gumagawa na ng tinapay. Bumibili lang po kami ng maraming arena. Mura lang naman po yung arena dito sa France. Yung 1 kilo almost to 60. Wala pang mga 100 pesos na po. So, 1 kilo. So, yung panggawang tinapay. Kaya, okay lang. Tapos, ano pa, masarap pa po yung tinapay mo, diba? Yan. So, parang ipiplit mo lang ng gano'n lagi. Dati, nalagay ko siya dyan. Tapos dito ko na siya pinapaalsa. Ngayon, dinidirect ko na po siya doon sa pinaglulutuan ko. Kasi para pag umalsa na po, linuluto ko na kagad. So, kailangan masahin ng maganda bago ilagay. But, yun po kasi yung ano niya. Kailangan ng bread. Yung maano mo siya. Mamasa mo ng maganda. So, yung ganun yung bread. Yung kulig ko dati, di ba nag-work po ako dati sa malaking hypers supermarket. Tapos na-assign po ako sa bread and pastries. So, lagi ko po silang nakikita ng ganyan ginagawa nila. Pero although may mga machine po sila, pero minsan, nagaganito pa rin sila. Yung may old ako na work noon, co-worker na, ganito pa rin. Pero hindi lahat, kumbaga may machine sila, kasi ginaganito itong konti. Tapos nilalagay na nila sa hulimahan. Yung mga bread na special bread. Mga bread na may mga different kinds na. Yan. So, hindi na po siya didikit. Pag di na yan dumikit, okay na yan. Tingnan nyo. Dapat lang kung ano po yung pinapakita ko, yun po talaga yung
ginagawa ko. Yung tinapay namin na nakikita yung ganyan na paggawa ko. So, wala pong akong hinahid na kumbaga, astuce, no? Para kung gusto niyo pong gayahin, pwedeng ganyan na ganyan. Kaya lang, sinasabi ko ay, ang problema ko lang ay wala akong mga measurements kasi puro lang, sa mata, sa texture. Yung iba kasi may mga measurement. Ako wala. Ganyan naman. Kung ano lang yung pag naano ko ng okay na siya. Ganyan po. So, parang gagawa kayo ng bula pag ganin yung pailalim pa gano'n. Yan. So, okay na yan. Gagawa natin. Ayan po ako. Yung crush dito. So, nakian ko lang yan ng konti. Para margarin na. Para ba siyang dumikit na po. Mas mabilis siyang matanggal. Yan. Yan natin ng konting harina. Normally, kahit hindi ko ginaganyan, okay naman. Tapos diyan ko siya papalisayin. Mamaya titingnan natin na po. Yan. So, mabilis lang po, diba? Yan. So, mamaya, linis-linis na yan. Yan. Wait natin mamaya yan. Lang ko po siya ng isang beses. Tapos, hinugasan. Para yung niya. Yan. I-pressure cooker po natin. Para mabilis. Yan. Gusto ko siyang gawing kare-kare. Ewan ko lang. Tingnan natin wala akong ingredients na gulay. Talong lang. Yun lang. Meron ako. Tsaka kalabasa. Tingnan natin na po kung magagawa natin. Ating pressure cooker. Talong lang po ang ingredients natin. At banana. Meron po banana. Problema po pag nasa ibang bansa hindi lahat ng ingredients meron na po. So, you have to adapt. You have to adapt. Kasi kung hindi, ibokski. So, ulala, bulok pa yung talong. Mon de Dieu. Ba't nabulok po? Talagang limutan. Ang ganda sa labas, bulok sa loob. Kaya maganda talaga pag summer na po. So, swerte talaga yung nasa Pinas kasi pwede kang magtanim all year long. Kami, tingnan mo, kumalapit naman. Kabibili lang nito eh. Talagang wala kang magagawa. Na siyang sarap pa naman yung talong. Paborito ko pa naman. Tayo na sarap pa naman. Malis na. Maalis pa naman yan. Walang kapera-pera. Pupunta siyang, may nabenta po si Osh na sapatos. So, ha? Ayan. Ipipriko natin to. Ayan. Ayan natin yan. Gamitin natin. Ikot natin yung talong. Tapos may mamasitas, kari-kari mix tayo, no? So, tingnan natin. 11 na daw. Aba,
Mali tayo. Kain tayo ng konting late. Okay lang yan. Wala tayong magagawa. Mamaya pa naman to. Siguro dapat ang gagawin natin ay yung ulam natin ngayon. Tanghali. Yung sabi mo. Kasi so, pre-cook lang natin to. Yan, mahaba-haba po to. Hindi ko napapakita lahat na po kasi baka maano po kayo. Tinanggal ko na po yung Christmas decoration. Hindi ko na hanapin. Mabilisan lang. Kami dalawa ni Osh. At na-addict po si Frank ngayon sa vinyl records na po yung plakang luma. So, gusto niya sanang bumili ng, kasi yung gift ni Frank, di ba yung gift ni Sam, medyo may palpa kasi, yung 30, yung malaking plaka, tamang-tama lang po. So, ibabalik yon. Gusto niya sanang bumili ng bagong medyo mahal, kaya lang, ikaw ang mag-assemble. So, medyo delikado rin. Kaya, we'll see ano po kung anong mangyayari. Parang ikikip niya na lang yung kay Sam, then after, sa kanilang pag may nakitang nagbibenta na kahit second hand, pero maayos naman at naka-assemble na, for na wala yung natin records. Yan. Yung ito po yung binili ni Frank na hindi ko rin napakita. Nung pagdating namin, nag-grocery po siya. Bumili siya ng maraming isda. Bumili po siya ng salmon na buong salmon. Mas mura po kasi yan dito sa France pagka ano po kayo. Mas mura siya kasi syempre may mga tinik, no? Si Sam pa naman. Paborito niya yung salmon pero gusto niya yan. Yung walang tinik. Kaya hirap. Medyo frozen pa siya. Then after, ano pa ako, mag-islis na tayo. Kasi sabi ko, parang kulang yung, yung salmon. Yung shrimp. Si Osh, kinuha niya yung dito. Ginawa niya yung bunting ng kitchen. Hindi niya kasi masoli. Ginagamit niya sa kanyang gaganchilyo. Sabi ko, ang dami ko kunting na pang tissue. Aba, yung pang kinuha.
ano natin. Putok-putok. Itong titingnan natin to. Papatayin muna natin. Parang hindi. Sarado ah. Parang hindi gumana yung ano natin. Hindi gumana yung ano natin. Malamang hindi pa rin ano. Malo na. Yan. So, kailangan natin hindi natin ito makakain. Hindi ko alam kung bakit hindi pa kumana. Yan. Lagyan natin ang water. Sana ito. Pakit ah. Hindi natin ang Mayroon po ng pressure cooker, no? Dahan-dahan po kasi minsan si mama muntikan na yung kamay niya. Dahil yung sa kanya noon ay yung noon pa po. Bigla niyang binuksan. Medyo natamaan po siya. Nung bago po kami nangyari yon, mga ilang weeks bago kami umuwi last year na po. So, minsan. Ano naman si Lola Bing.